6 na si Glea. Si Lionel, 9. Opo, 10. Ay, 11 na. Si Jay, 10. Si ano te, yung mga recommend din ni Glea, si Dagol, ilang taon na yon? Ano, busy ka te? Sayaw, lock dyan, sayaw. Ngayon ang marcha eh. Sayaw, lock dyan. Ay, sorry, naka-istorbo ako. Si Dagol, Abi, Sayaw. tunay na pangalan. Sayaw, look dyan, sayaw, look dyan. Banikit. Si Aisa, Banikit. Look dyan. Look dyan, sayaw ka nga, look dyan. Sayaw, look dyan, sayaw, look dyan, Ano sayaw, daw? look Ano daw? dyan. Sayaw, look dyan. Aliasa. Lagi yung mga anak ni Dad. A-L, ate, anong pangalan? Yung spelling ng Aliasa niya? Aliasa. Ashley. Flying kiss, look A-S-L-E-Y. dyan, flying kiss. Look dyan, flying kiss. A-S-L-E-Y. Yun nga. Sandali, ate, sige. Bye-bye. Anong tunay na pangalan? Bye-bye, look dyan, bye-bye. Bye-bye. Muntik na kaming masunog.